আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পরিও শিল্পী দেব বর্মা তিনি কক্তমা বোবাক রকমখা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি শাখা ফাতারো তংনাই ভারতনি বড় রক হায়ুনি বড় রকনি থানি ভারতনি শৈশৈ বুমূল্য ফুনগো মন্ত্রীবর্গ নরেন্দ্র মোদী তিনি ফান্ডি শাখা ব নৈশাই ব্রিটিশনি বিশিং কিয়কজাক ভারতনি বাকি যত জঞ্জাল সকমনা নাयो হাস্তেফা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালুনি কক নারকমা বিশিংতি তিনি ত্রিপুরা বিধানসভাनि সালথামনি অধিবেশন চেংখা नागपुर संसारजाक उमरची चुकु जरानि बुरी रगनि सालसानि क्रिकेट बातायमुंगो ग्रुपनि फिल्ड ब्रै थंमुंगो तिनि त्रिपुरा चेनखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तिनि शाखा फातारो तंगनाय भारतनि बर रग हायुंनि बर रगनि थानि भारतनि शैशै बुमूल्य फुनगो बताइबो शाखा फातारो तंगनाय भारतनि बर रग শাক নাইমুংতাই তাংশেবনো খবি যত জিলাউনো রংকুকমানি ফোনকুই মানখা রাষ্ট্রপক্ষরক তিনি সারিগো ভুবনেশ্বরনি জনতা ময়দানো ফিলচি চার হাতারো তংনাই ভারতনি বড় রকনি সালনতেই সংসারজাক পাইথাক পান্দাব অকক শাখা Bharatiya Divas over the years become more than just an event. It is a platform where ideas converge, collaborations are forged, and the bonds between India and its diaspora are strengthened. রাষ্ট্রপক্ষ তিনি পান্দাও জুদা জুদা জিলাও রিংকুকমা ফনুকমানমানি বাগৈ ফাতারো তংনে ভারতনি বড় রগ্ন বরম ইয়াফারকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর জুয়াল ওরাম ধর্মেন্দ্র প্রধান ওড়িশানি হাস্তেপা হরিবাবু কামভামপতি ওড়িশানি মন্ত্রী অকরা মোহন চরণ মাঝি তাই কুবুন মুংগনাং বড় রক অপান্দাও মাজাখা আবনি সেকাং রাষ্ট্রপক্ষ ওড়িশা পেভিলিয়ন ন খবি জুদা জুদা পেভিলিয়ন বেরেনাইখা আ পেভিলিয়ন রক ওড়িশানি হুকুমতে হাস্তেনি তাংশেব গরং রকনি রংমানি বুমুল ফনুক জাখা মন্ত্রীবর্গ নরেন্দ্র মোদী তিনি ফান্ডি শাখা ব নৈশাই ব্রি চিসিনি বিশিং কিয়কজাক ভারতনি বাগৈ যত জঞ্জাল সকমনা নায় ব শাখা হাপাংনি যে ওয়ানসক তাংনগো সারানি বিশিং সারানো যতনি থানি তনি রেনা নাংসগো তাই আবনো হদানি কেরং রায়দা তাই তংকথার নিনি আনি হিনিয়ানি শৈ মুকজাক অজমানি খিল কামত বাই মালাইমুং কাইসাও মন্ত্রীবর্গ অকক শাখা ব খুরসাই শাখা বরক অংনি ব করওই মানো ফিয়ানাহার মুং হামিয়াতৈ ব কোনো ফুরু ফান করগলা বতাই বসাকা থংকরঙ্গ চাসংনা হিনকে যাই গনাংতাই কগ্রমানো খিবিয়া अंगना नांगनाय कायसा बदल काहामनि आदं अंगना नांगनाय ताइबो बाय थांनो लुकुरकनि खाबुजिना नांगनाय बबर काहामरंनो थंग्रंगो हाबनानि साका फानरखा दामनि शेख मालायमंगो मन्त्रीबखरक बिनि लांमा रोंथंबंगनि केरियार ताइ कुबुनि रोंमारंनो खबि जुदा जुदा बाबायो ककलाम साका হাস্তেফা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালো তিনি বিধানসভানি অধিবেশন কক নারক থানি শাখা কেন্দ্র হাপাংনি চুবাইতে হাস্তে হাপাংনি চেতন বা শাক কাহাম রং জনজাতি হামক্রাইনো খবি যত জিলাউনো বসকাংনি দङ ব শাখা सबका साथ सबका विकास रायदा अंका हामक्राइनि लामाव हदनि जत बेरेमनि बर रकनो तै बसकांनि थांनानि रायदा आबो त्रिपुराव मारखे नुकजागै तंखा थानाय आगस्टालो हासेओ तै तर्माव देराजारनि बिसिङो हापांनि चुबाचुनि ककनो ब हास्तेफा खुरसाका सालकिसा सकां त्रिपुरा हापां तै भारत हापां एनएलएफटी तै एटीटीएफ बाय कक बाक्सा अंलाइमा ब्लायो दस्त रमानि ककनो खुरसे हास्तेफा शाका हास्तेओ ताबो कचां न दङ बताइ बसाका बोरै रगनो आइखो सिनिरनानि तै बोरै रगनो कुचुक रंगो खाबा जरना बागै मन्त्री अकरा कन्ना आत्तो निर्भर वानसुक्तां मुंगै तांबोदां कायसा चल खलाइखा रोंनि हामक्रायाव लेम्बुछराव बसं संस्कृति इउनिभार्सिटिनि कताल प्रशासनिक भवन तांना थाङै सारा रजाक चारची थामरासाय रांगो सिमं रखा हास्तिनि सिक्ला रगनि सामं मानथग्रना रेमुं बांग्रनानि बागै काहाम कम्पानि रग इन्टार्नशिपनि शेप खलाइरना बागै चल खलाइजाखा प्रधानमन्त्री इन्टार्नशिप वानसुक्तां हास्ते पाताय बसाका मन्त्री अकरा सुस्थ शैशव सुस्थ কৈশোর तांबोदांनि बिसिं चिसा रासाय थामची बासाय खरक चारची थामचराय ताइ सिक्ला चासलक साचला बोरि हामारि मानबायखा आबनो कारि लाहार हामग्रायो नांसकनाय लाहार रगनि बागै हापां नैसाय चारा रोजाक रां गसिमं रखा मन्त्री बख्रक जल जीवन मिशननि हर घर नल से जल तांबोदां जल खलाइजाका हनै खरसाखा आबनो कारि त्रिपुराना लजिस्टिक हाफ खलाइति साना बागै सामुं तांजागै दङ हनि बसाका बताइ बसाका हास्ते हापां सामुं मानथगे सिक्ला रगनि सामुं मानथग्रना बागै चुकुरा चिद कन्स्टेबल दाइ निराची चर सब इन्सपेक्टर सेबगो चितंनानि सामुं चेंखा आबनो कारि नायमुथां नायखुङो दक चिसनि स्पेशल एक्जिक्युटिभ चितंनानि सामुं बचलि दङ बताइ बसाका धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियाननि बिसिं भारत हापांनि जुदा जुदा तांबोतांनि खाबजारै जनजाति बसंनि बेबाक फाइसिंनि हामक्राय ताइ फानबागना बागै सामुं खलाइजागानो अ तांबोतांगो सामुङो चार जागानो बेबाक हाकतर दक्षि थामसाय
চাররা ব্রিচি থাম কামিনো তৈনে আবুনি বিশিং ত্রিপুরাও তঙ্গ থামরা চুকু চিরি কামি আবুনি সামুং বিশিকবাণী বিশিঙ্গ পাইজাগানো আসুন ত্রিপুরাকে ভারতের সেরা রাজ্য বানানোর জন্য চেষ্টা করি চলুন আমরা সবাই একসাথে আমাদের কর্তব্য প্রতিপূর্ণ সমর্পণ করি হাসতে হাপাং আগরতলা আউলিও তাই কাইসা ফ্লাই ওভার টাংনানি কক চাপখা আবুনি বাগै দাতিनो সার্ভেনি সামুং টাংজাগানো আবুনি বাগै হাসতে হাপাং কমিটি বো কাইসা খাকা বসকাং 2 জানুয়ারিनि सिमि हास्ते हापांनि थानि सार्भेनि रिपर्ट जमा रना नाङानो अफ्लाई ओभार राधानगर बास टार्मिनाल निसिमि उत्तर गेट हारादन संग ट्राई जंक्शन कर्नेल चमुनि बिदरकर्ता आरएमएस लामप्रा अंगै आईजीएम हासपाताल जरा उत्तर प्रदेश नि मंत्री अकरा योगी आदित्यनाथ तिनी उत्तर प्रदेश नि प्रयागराज महाकुंभ 2025 रगे आकाशवाणी कुंभबाणी चैनल नो चेंगी रेखा योगी आदित्यनाथ शाखा महाकुंभ बसंग तंकथारताय फेरले मुंगनि वानसुकमा खिबिवै कथालायमा कगरि पिरि रेनाय ककथुमताय आवाइमुं प्रतिमंत्री डॉक्टर एल मुरागन शाखा प्रसार भारतीनि चेयरमैन नवनीत कुमार सेहगल शाखा प्रसार भारती दूरदर्शन ताई आकाशवाणी सिदा सिदे आवाई खलायानो आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि कक्तमा खोनाय दंबायो आकाशवाणी कक्तमानि अपडेट माना बागै लॉगिन खायदि www.newsonair.com newsonair.app ताई ट्विटर बाय फेसबुक प्लेटफॉर्म एआईआर न्यूज एलार्ट्सो यूट्यूब नाइडी न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल आबनो कारिबा आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि कक्तमा अपडेट माननाके ट्विटर एबा एक्स हैंडल नो आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक एआईआर न्यूज आगरतला ते यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज आगरतला ओ नायना नांगानो मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह तिनी विधानसभा शाखा हास्तेनी कॉलेज रो दाती नो खरगबुरी राशा असिस्टेंट प्रोफेसर सितक जागाना एमएलए अशोक चंद्र मित्रनि संबं कायसानो फिलगै मंत्री अकरा ताइब शाखा ताबुक हास्तेव कायथाम 3 डिग्री कॉलेज खरग स्निची नै साइ चुकु परिनाय दङ अ कॉलेज रगो पीजीटी प्रोफेसर ते असिस्टेंट प्रोफेसर खबै खरग स्निरा चारची सिनि फोरोंनाय दङ भारत हापांनि प्रतिरक्षा कक्चंलाइनक नाय मोथां तनमुं बेदेकनि चबा चबाय भारत चेम्बार अफ कमार्सनि लुवाजिमा बायदिनि आगरतलाव लोकाल टू फोकाल फोकास एसएसएमई संजानाय स्लाइमुं मुंगिनाय सालसानि हजाकमुं तांबोतां संजाखा More importantly, the 21% of this production comes from the private domestic industries. So this is clearly indicating our journey towards self-reliance in defense production sector. उमरची चुको जरानी बुरी रगनी सालसानि क्रिकेट बातायमंगो ग्रुपनि फिलब्रि थंमंगो तिनी त्रिपुरा चेनखा तिनी नागपुर संसाजक थंमंगो केरला साराची चुचु तैसा परिफिरो साराची चुकुची रानबाय हास्ते बदल न मेचनि रेखा जामशेदपुर संसाजक बुरी रगनी बिशनिची थामनि बिशिं खबजाक T20 क्रिकेट थंमंगो फिल ब्रै बेरेमनि थंमंगो त्रिपुरा चेनखा किनान स्टेडियाम संसाजक थंमंगो तिनी बड़ोदा चुकु विकेटो हास्ते न मेचनि रेखा ताबुक नबरति बानिकक खोना नखा स्राय स्राय तंगानो खोना तंकुकमानि मारि साकाओ 24 डिग्री सेल्सियस ते खामानि 7 डिग्री सेल्सियस नि गानागिनि तंगानो तिनि सालनि तंमानि मारि साकाओ 25.4 डिग्री सेल्सियस ते खामानि 7.4 डिग्री सेल्सियस तंमानि खोना फंगो हास्तेनि जत जेलाओ न सियारि कलायानो तिनि हरनि कक्तमा परिमुं आशिक जरातेनो